नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज आपण मान प्रथम प्रश्न सबुदिन कौन खाइले फुसफुस सुस्थ रही थाए। आपण मान प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रही। जदि यार आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे 5 सेकेंड टाइम भीतर कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी लवंग। सो फ्रेंड्स एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एहार सठिक आंसर जानिया पूर्व जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथम एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखिपारे। एबे देखिबा एहार सठिक आंसर। एहार सठिक आंसर ऑप्शन ए घी। दर्शक बंधु सबुदिन घी खाइले फुसफुस सुस्थ रही थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न बारंबार झाड़ा हेले चोबाई खाइले झाड़ा बंद हो जाए। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी गोलमरीच, ऑप्शन सी मेथी, ऑप्शन डी अदा। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। सठिक आंसर ऑप्शन ए मेथी। दर्शक बंधु बारंबार झाड़ा हेले मेथी चोबाई खाइले झाड़ा बंद हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न बतक मांस खाइले केउ रोग भल होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रोल, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी हईजा। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए कोलेस्ट्रोल। दर्शक बंधु बतक मांस खाइले कोलेस्ट्रोल रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न राति रे केउ खाद्य खाइबा उचित नुहे। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी मांडिया, ऑप्शन सी साग, ऑप्शन डी भात। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी साग। दर्शक बंधु राति रे साग खाद्य खाइबा उचित नुहे। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न महू सहित कौन खाइले गैस समस्या रु मुक्ति मिली थाए। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए लेंबू, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी हळदी, ऑप्शन डी चीनी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए लेंबू। दर्शक बंधु महू सहित लेंबू खाइले गैस समस्या रु मुक्ति मिली थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ फल खाइबा द्वारा 300 रु अधिका रोग भल होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए तरबुज, ऑप्शन बी अमृतभंडा, ऑप्शन सी नड़िया, ऑप्शन डी कदली। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी अमृतभंडा। दर्शक बंधु अमृतभंडा फल खाइबा द्वारा 300 रु अधिका रोग भल होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न माछर मुंड खाइले केउ समस्या रु मुक्ति मिली थाए। आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए किडनी समस्या, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी लिवर समस्या, ऑप्शन डी आखि समस्या। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची।
दर्शक बंधु ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି ସମସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଆଖି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଅପସନ୍ ସି ବାତ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ରେବିଜ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ବାତ ଜ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଥିଲେ ସାପ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କାମିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅରଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିମ୍ବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ କାମିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘର ପାଖରେ କାମିନୀ ଗଛ ଥିଲେ ସାପ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଦିନ 10ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ବି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି କାଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଯକ୍ଷ୍ମା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି କାଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ 10ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କଲରା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ପୋଇ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ସଜନା ଶାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପରିସ୍ରା କରିବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 20 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 40 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 35 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 45 ମିନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 20 ମିନିଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିସ୍ରା କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ବି 21 ଜୁନ୍, ଅପସନ୍ ସି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି 4 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
दर्शक बंधु यही प्रश्नटी थिला केवल आपण मानन पई। जदि एहार आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणैबे। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ पत्रर रस दांत मूल लगाइले दांत पोक और दांत बिंधा अति शीघ्र दूर हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन रही। ऑप्शन ए लिंब पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी अपार मार्ग पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। प्रिय दर्शक बंधु यही प्रश्नर समयटी एबे शेष हो सारी। यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टी को ऑल ले रखंतु जहा फलर कि सर्वप्रथमे एही बळी इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एवं जदि आपण मानको वीडियोटी भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक करदेबे। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी अपार मार्ग पत्र। दर्शक बंधु अपार मार्ग पत्र रस दांत मूल लगाइले दांत पोक और दांत बिंधा अति शीघ्र दूर हो जाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे मु रहुची देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।